अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, हमने जो है वो आपको पता है कि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की जो है वो सीरीज़ चल रही थी पास्ट पेपर्स की, ठीक है सर। और उसमें सर हम जो है वो कैश बुक के जितने पास्ट पेपर्स थे वो कर रहे थे, ठीक है सर। पिछली क्लास में हमने 2022 का किया था, 2023 में एग्जामिनर ने इसका क्वेश्चन नहीं पूछा था। बड़ी बात है, क्वेश्चन नहीं पूछा था। वैसे हर साल आप देख लें, 8 से 10 15 साल से भी पहले देख लें, तो हर साल जो है ना इसका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है सर। तो आज सर 2022 का क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे, ठीक है सर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चंद ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों के लिए न्यू होंगे और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। तो इनको ज़रा गौर से देखेंगे, समझिएगा, ठीक है सर। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा सर, सबसे पहले रिक्वायरमेंट हो देखें तो कितना रिक्वायर्ड था। अबाउट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन कैश बुक, ठीक है। बैलेंस एंड रूल ऑफ द कैश बुक और 31st कह रहा है कि भाई बैलेंस करो और मुझे जो है वो अपने क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल के दो, ठीक है सर। सबसे पहले सर 1 अगस्त, ठीक है, अगस्त के महीने की हमने बनानी है 2022 की। मिस्टर फरिया फरिया कमिंस्ड बिजनेस, कमिंस में शुरू किया बिजनेस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक मिसेस फरिया है जिसने बिजनेस शुरू किया और ये ट्रांजेक्शन उसने परफॉर्म की है, मुझे कैश बुक बना के दो, ठीक है सर। तो एम एस ऐसे ही है सर, फरिया, ठीक है सर। फरिया ने बिजनेस शुरू किया है और कैश बुक बनानी है, और कैश बुक बनानी अगस्त 31 की, 2022, ठीक है सर। ये चीज़ तो हो गई सर, ठीक है सर। फॉर्मेट शॉर्मेट हमने बनाया हुआ है। सबसे पहले सर 1 अगस्त पे कहता है फरिया ने इन्वेस्ट किया है कैश बिजनेस में, ठीक है सर। और 5 लाख रुपए का। फिर कहते हैं ओपनिंग बैंक अकाउंट विद, ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश, ठीक है। और उसने बताया कि भाई 10,000। अच्छा सर, यहाँ पे पहली बात तो ये इसने जो है वो हमें कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए, ठीक है सर। यहाँ पे लिख लेता हूँ, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस वर गिवन, ठीक है सर। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि कौन सी चीज़ न्यू थी, कौन सी चीज़ आपके काम की थी, ठीक है सर। आपने क्या करना है भाई, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक पेज छोड़ देना है और उस पर ये सब चीज़ें लिखते रहना है कि भाई इसमें ये चीज़ न्यू थी कि ओपनिंग बैलेंसेस नहीं गिवन था, इसमें ये चीज़ न्यू थी, ये चीज़ न्यू थी। जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए बैठोगे ना, देखिए स्टूडेंट गलती क्या करता है, स्टूडेंट गलती ये करता है कि भाई शुरू में वो पास पर प्रैक्टिस नहीं करता, एंड में जब आता है, एंड में वो क्या करता है, 10 ईयर खोलता है, 10 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाता है। उसको पता ही नहीं होता है सारे क्वेश्चन सेम सेम तरीके से रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है सर। तो वो बार बार वो सेम सेम क्वेश्चंस को रिपीट करके प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसको 2 4 क्वेश्चन कर लेता है, फिर थक जाता है, कहता है बस बहुत हो गई, अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अरे भाई ऐसे नहीं है। आपने वो क्वेश्चंस करने जिसमें कोई चीज़ न्यू हो, हर क्वेश्चन में कोई चीज़ न्यू हो। अब वो सेम चीज़ वाले को आप रिपीट करते रहो, कोई फायदा तो नहीं हुआ आपकी प्रैक्टिस का। और एक रात पहले भी वो ऐसी यही कर रहे होते हैं। तो सर इसीलिए मैंने ये पास्ट पेपर्स की सीरीज शुरू की कि भाई जिसमें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई न्यू चीज़ है, वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अब जितने मैंने क्वेश्चन कराए आप सब उठा के देख लो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू है, ठीक है सर। तो अगर आप एग्जाम से एक रात पहले भी जितने मैंने पास्ट पेपर्स डाले हुए ना, अगर इनको सिर्फ इन्हीं को प्रैक्टिस कर लिया ना, आपके लिए इनफ है, ठीक है। आपको और कोई कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जितने जितने एग्जामिनर सिनेरियो पूछ सकता है वो सारे सिनेरियो मैंने यहाँ पे आपसे चेक किए, ठीक है सर। अब कैश बुक में भी देख लें, पहला क्वेश्चन किया हमने, दूसरा क्वेश्चन किया, ठीक है सर, थोड़ी सी चेंजेस। अब इसमें देखिएगा आप कितनी चेंजेस है, इससे अगला क्वेश्चन देखिए कितना चेंज है, इससे अगला क्वेश्चन देखिए कितना चेंज है। तो भाई वो जो जो जहां जहां आप एग्जामिनर ने हट के क्वेश्चन पूछा है ना, वो क्वेश्चन मैंने निकाले और वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए चंद क्वेश्चन में। अब 4 5 क्वेश्चन आप कैश बुक के, 3 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 2 के, ठीक है सर। ऐसे 3 4 क्वेश्चन तो जरूरत नहीं है भाई पूरे पूरे 10 10 साल के आप करते रहो, पूरा पूरे दिन लगाते रहो, पूरे पूरे महीने लगाते रहो। बस जो काम की चीज़ है उसको प्रैक्टिस किया, आगे बढ़ गए, ठीक है सर। तो ये कि भाई सेपरेट चीज़ पे अपने पास चीज़ें भी लिखते रहना, ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंसेस हमें नहीं गिवन, वरना आसान सीन होता है, अपने बैलेंसेस को पुट कर देते हैं हम। अच्छा सर, लेकिन कोई मसले की बात सबसे कह रहा है वैसे फरिया ने इन्वेस्ट किया है कैश, ठीक है सर। तो सबसे पहले मुझे बताओ भाई, कैश जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बिजनेस में कैश आता है, तो इसका मतलब आपके बिजनेस ने क्या किया, कैश रिसीव किया है, ठीक है सर। और आपको पता है कि भाई ये आपकी डेबिट साइड भी कहलाती है और ये रिसिप्ट साइड भी कहलाती है। ये सर आपकी क्रेडिट साइड कहलाती है और ये आपकी पेमेंट साइड भी कहलाती है, ठीक हो गया सर।
ٹھیک ہے سر، تو یہ چیز بھائی ہو گئی. اب سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ کون سا ایئر کون سا ہے، 2022 1 اگست. ٹھیک ہے سر، تو 2022 1 اگست. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، فارمیٹ میں آپ کو بتا دوں بھائی، میں نے ایک ہی پیج پہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جگہ کام ہے تو اس لیے میں نے شارٹ فارم میں چیزیں لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا، آپ 2 پیجز پہ آمنے سامنے پیجز پہ کیش بک کو بناتے ہو، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، وہاں پہ آپ نے پراپر ساری چیزیں فل فارم میں لکھنی ہے. جیسے کہ ڈیٹ پرٹیکولر آ رہا ہے، پھر پوسٹ ریفرنس آ رہا ہے، پھر یہ سیلس ڈسکاؤنٹ ہے، میں نے SD لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، تو اس کو آپ نے پراپر فل فارم میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے سر. تو سیل ڈسکاؤنٹ ہے، پھر بینک کیش ہے، بینک ہے، پھر ڈیٹ پرٹیکولر، پوسٹ ریفرنس، پھر یہ پرچیز ڈسکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کے پاس یہ پرچیز ڈسکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے سر، تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. اچھا سب سے پہلے سر ہمارے پاس کیش بزنس میں آیا ہے 5 لاکھ روپے کا، تو سر کیش آیا ہے. اور کیوں آیا ہے سر، یہ کیپٹل کی وجہ سے. ٹھیک ہے سر. انویسٹمنٹ ہوئی ہمارے پاس آفریا. ٹھیک ہے سر، یا اس کو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو، انویسٹمنٹ ہی ہم لکھ لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر، سمپل سی ہے، ایزی پیزی. اچھا سر آگے آتے ہیں بھائی، یہ تو ایک چیز ہو گئی. ٹھیک ہے سر، دوسری بات ہے، کہتے ہیں اوپن کیے بینک اکاؤنٹ وتھ کیش 10,000 روپے. ٹھیک ہے، فار بزنس. اب سر اس کی انٹری کیا بنتی ہے، تو سر اس کی سر انٹری سمپل ہے، بینک میں پیسے ڈال دیں تو بینک اکاؤنٹ کھول لیں تو بینک تو انکریز ہوگا، بینک انکریز ہوگا تو ڈیبٹ ہو جائے گا. اور سر جو بزنس میں کیش پڑا تھا اس کو اٹھا کے ہم نے بینک میں ڈالا، تو جو ہمارے بزنس میں کیش تھا وہ کم ہو گیا، وہ کم ہو گیا تو وہ کریڈٹ سائڈ پہ آ جائے گا. کیش کریڈٹ ہو جائے گا، بینک ڈیبٹ. ٹھیک ہے سر. اور اس سے آپ کو پتا ہے کہ بھائی ہماری کیا بنتی ہے، کانٹرا انٹری بھی بنتی ہے 10,000 روپے کی. ٹھیک ہے سر، اس طریقے سے ہمارے پاس یہ اس کی انٹری میں. تو سر ڈیبٹ سائڈ پہ ہمارے پاس بینک 1,000 روپے سے انکریز ہو رہی ہے، 1,000 نہیں 10,000 ہے. جی سر 10,000. ٹھیک ہے سر. اور اس کی ڈیٹ کیا ہے سر، ہمارے پاس ڈیٹ ہے August 2. اور سر یہ بینک کیوں انکریز ہو رہا ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس کیش پڑا تھا ہم نے اس کو اٹھا کے بینک میں ڈال دیا. اسی طریقے سے سر کریڈٹ سائڈ پہ بھی ہمارے پاس آ رہی ہے، کریڈٹ سائڈ پہ ہمارے پاس 10,000 سے کیش کم ہو رہا ہے. ایسے ہی سر. اور سر یہ کیوں کم ہو رہا ہے، کیونکہ سر جو پیسے پڑے ہوئے تھے ہم نے وہ اٹھا کے ہم نے بینک میں ڈال دیے ہیں. انٹری سے میں نے یہ دونوں چیزیں نکال دی، ڈیبٹ اور کریڈٹ. پھر سر فورتھ پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں پرچیز مرچنڈائز فور کیش 5,000 روپے اینڈ آن کریڈٹ 3,000 روپے. ٹھیک ہے سر، سب سے پہلے اس کی انٹری بنا دیں. انٹری بناتے ہیں آپ کو پھر سمجھ میں آئے گی. سر کہتا ہے ہم نے کریڈٹ پہ ہم نے پرچیزز کی ہیں. ٹھیک ہے سر، کتنے کی یہ نہیں بتایا. پھر کہتا ہے کہ اس میں سے ہم نے کیش جو ہے نا پے کیا ہے کتنا، 5,000 روپے کا اور 3,000 کی کریڈٹ. ٹھیک ہے سر. 5,000 کیا ہم نے کیش دیا ہے، اور باقی جو ہے نا ہم نے کریڈٹ پہ پرچیز کیے 3,000 روپے کی. ٹھیک ہے گیا سر. تو سر ٹوٹل پرچیز کتنے کی ہے ہم نے، تو ٹوٹل پرچیز ہم نے 8,000 روپے کی ہے. ٹھیک ہے سر، ٹوٹل پرچیز 8,000 کی ہے. تو سر اس کی اگر میں انٹری بناؤں تو سر میرے پاس 3 چیزیں آ رہی ہیں. پرچیزز یہ جنرل میں ہم نے سیکھا ہوا ہے. پھر میرے پاس آ رہا ہے کیش. اور سر کریڈٹ پہ پرچیزز کیے تو یہ کون سی لائبلٹی، یہ پیبل والی ہے. ٹھیک ہے سر، کیونکہ ہم نے پرچیز کی، اب ہم نے پیسے دینے. ٹھیک ہے سر. اب سر پرچیزز میرے پاس کیا ہے، ایکسپینس ہے. ایکسپینس کیا ہو رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے تو یہ ہو جائے گا ڈیبٹ. کیش کیا ہے، ایسڈ ہے. ایسڈ میں پے کر رہا ہوں تو یہ کیا ہو رہا ہے، ڈیکریز ہو رہا ہے. تو سر یہ تو کریڈٹ سائڈ پہ آ جائے گا. سر پیبلس کیا ہے، لائبلٹی ہے. لائبلٹی انکریز ہو رہی ہے تو یہ کہاں پہ آ جائے گی، کریڈٹ سائڈ پہ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا سر. سر اس کی انٹری بناتے ہیں. پرچیزز ڈیبٹ، کیش کریڈٹ، اکاؤنٹس پیبل کریڈٹ. کیش ہم نے دیا تھا 5,000 روپے کا، 3,000 کا یہ آ گیا، تو ٹوٹل آ گیا 8,000. ٹھیک ہے سر. اب سر یہ مجھے بتاؤ کہ کیا سر ہمارے پاس بینک کے کالم میں پرچیز کا کالم ہے کیا، کیش بک میں کالم نہیں ہے سر. اکاؤنٹس پیبل کا بھی نہیں ہے، لیکن سر کیش کا کالم ہے.
तो कैश के कॉलम में सर 5,000 रुपये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, कैश के कॉलम में 5,000 क्रेडिट साइड पे आ रहा है। और सर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने परचेजेस किए हैं तो अगले बंदे को हमने पे किया है। ठीक हो गया सर। और इसकी डेट क्या है सर हमारे पास, अब इसको गौर से देखिएगा, इसकी मैं अभी थोड़े और एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। अगस्त 4। ठीक है सर। एक तरीका ये होता है कि भाई आप एंट्री बनाओ और एंट्री से देखो कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी कैश बुक में आती है, जो जो चीज़ें जिस जिस साइड पे आती है वहां पे पुट कर दो, वरना बाकी को छोड़ दो। सर परचेजेस, सर ये तो हमारा कैश बुक में आता ही नहीं है कॉलम। कैश का हाँ सर आता है। सर अकाउंट पेबल का सर ये भी नहीं आता, तो इसीलिए हमने खाली कैश को उठाया और उसको जाके वहां पे पुट कर दिया। ठीक है सर। एक चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमने परचेजेस किए मर्चेंडाइजेस, एक तो हमने कैश पे किया है। ठीक है सर। एक तो हमने, सॉरी सर एक मैंने गलती कर दी, यहाँ इसको डेबिट साइड पे प्लॉट कर दिया है, इसको हम क्रेडिट साइड पे प्लॉट करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि हमने पेमेंट की है। ठीक है सर। और इसकी डेट क्या थी भाई, 4/5,000 रुपये की। और ये हमारे पास क्या था भाई, परचेजेस की वजह से। ठीक है सर। अब एक तरीका तो सर एंट्री वाला था, दूसरा ये है कि एग्जामिनर, अगर आप देखो तो एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है भाई हमने परचेजेस किए, 5,000 का कैश दिए, बाकी क्रेडिट पे किए, क्रेडिट पे किए, क्रेडिट पे, उधार पे। तो मुझे बताओ कैश बुक में क्या हम उधार रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं सर, हम तो नहीं करते, क्योंकि उसका नाम ही कैश बुक है। तो सर ये अमाउंट तो इग्नोर हो जाएगी, ये वैसे इग्नोर हो जाएगी, सिर्फ कैश रिकॉर्ड होगा। पहली लॉजिक एंट्री वाली थी, दूसरी लॉजिक ये थी। फिर कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ऑफ विच 3,000 वॉज डिपॉजिट इन बैंक। अब सर कह रहा है टोटल हमने जो है ना जो चीज़ें बेची हैं वो कैश पे बेची हैं 4,000 रुपये की। ठीक है सर। जिसमें से 3,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा है। तो सब मैंने आपको बताया कि सर हमने सबसे पहले देखो, इसके दो पार्ट है। ठीक है सर, इसके दो पार्ट है, तो हम इसको अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है। सबसे पहले 8 अगस्त को सर हमने क्या किया, वह एक मर्चेंडाइजेस बेची है 4,000 रुपये, जिसके अगेंस्ट हमें मिले। तो सर 4,000 हमें मिले, तो हम इसको इधर रिकॉर्ड कर देंगे भाई, 4,000, 8 अगस्त। क्यों सर? क्योंकि हमने सेल्स की। ठीक है सर, पहली बात तो ये आ गई। फिर कह रहा है वो जो सर 4,000 की सेल की ना, उसमें से 3,000 उठा के हमने बैंक में डाल दिए। ठीक है सर। तो फिर 8 अगस्त की सर, अब सर इसकी एंट्री बनाते हैं। बैंक में जो उठा के डाले आपने पैसे, तो ये एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक इंक्रीज हो रहा है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो कॉन्ट्रा एंट्री हमारे पास बनेगी। तो सर सबसे पहले ये कि 3,000 बैंक में गए हैं, पैसे रिसीव हुए हैं, तो रिसिप्ट साइड पे बैंक में 3,000 रुपये आ गए। सर क्यों आ गए? क्योंकि सर हमने जो कैश रिसीव किया था उसको उठा के बैंक में डाल दिया। ठीक है सर। फिर 8 अगस्त हमारे पास कैश पड़ा हुआ था, किसी काम का नहीं था, हमने कहा यार चोरी वोरी ना हो जाए, हमने इसको बैंक में डाल दो। ठीक है सर। फिर सर हमारे पास यहाँ पे 3,000 से कैश कम भी हो गया। क्यों सर? वो जो कैश पड़ा था हमने उसको उठा के बैंक में डाल दिया। ठीक है सर। तो यहाँ पे सर हमारे पास क्या बन गई है भाई, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है सर, इस चीज़ को भाई अच्छे से देख लीजिएगा, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट था। अगर एक ट्रांजेक्शन में दो चीज़ें आ रही हैं तो आपने दोनों को सेपरेटली रिकॉर्ड करना है, एक साथ रिकॉर्ड नहीं करना। अच्छा सर, फिर दूसरी चीज़ न्यू आपके पास आ रही है, रिसीव रेंट इन एडवांस बाय चेक। ठीक है सर। अब मुझे बताओ भाई, आपने एडवांस में किसी से पैसे ले लिए, तो सर ये आपके लिए क्या होता है? जब एडवांस हम किसी से लेते हैं तो सर ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि सर ये हमने एडवांस ली है ना, अभी तक उस बंदे ने हमसे सर्विसेज तो नहीं ली। जब सर्विसेज लेगा फिर वो उसकी इनकम होती जाएगी। तो सर ये कौन सा आपके पास वो है, अन अर्नड। तो सर लाइबिलिटी को क्या हम रिकॉर्ड करेंगे अपने पास? तो यार मुझे ये बताओ, उस बंदे ने आपको क्या दिया, चेक दिया, तो पैसे तो रिसीव हो गए ना। अब वो कमाए हैं नहीं कमाए उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मिल तो गए ना पैसे, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अपने पास भाई। ठीक है सर। और चेक मिला है तो हम इसको बैंक में चेक मिला है, लेकिन हम इसको बैंक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर जब तक हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, हम उसकी बैंक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक हम, जब तक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हम उसको कैश के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर। तो 12 अगस्त को 7,000 रुपये कैश की कॉलम में 7,000। तो सर ये क्या है हमारे पास, ये अन अर्नड, ठीक है सर, रेंट, अनअर्नड रेंट है हमारे पास। ठीक हो गया सर।
اچھا سر یہ چیز بھی نیو دی. تو بھائی اگر ایڈوانس میں اگر آپ نے کسی سے پیسے لیے ہیں تب بھی ریکارڈ کریں گے یا آپ نے کسی کو ایڈوانس میں پیسے دیے تبھی ریکارڈ. کیونکہ یار یہاں پہ ہم کیش بک کو ڈیل کریں نا, کیش بک کو تو بولتا ہے بھائی 1 روپیہ بھی کیش کا یا بینک سے یہاں سے آیا یا گیا آپ نے ریکارڈ کرنا ہے. پھر سر 18 پہ آتے ہیں کہتا ہے ودرو کیش فرام بینک فار بزنس یوز. اب بزنس یوز کے لیے ہم نے نکالا ہے تو سر مجھے بتاؤ بینک سے پیسے گئے تو بینک ڈیکریز ہوگا, بینک ڈیکریز ہوگا تو کریڈٹ سائڈ پہ جائے گا, اور وہاں سے پیسے نکال کے ہم بزنس میں لے کر آئے تو بزنس کا جو کیش ہے کیش ان ہینڈ وہ انکریز ہوگا, وہ ڈیبٹ سائڈ پہ آ جائے گا. تو سر اس کی کیا بن گئی, کانٹرا انٹری بن گئی. تو سر کہہ رہا ہے 18 اگست. ٹھیک ہے سر, اور اماؤنٹ کتنی ہے 8,000. سر یہ کیوں بینک کیش انکریز ہو رہا ہے, کیونکہ بینک میں پیسے, بینک سے پیسے نکال کے لے کر آئے ہیں. اسی طریقے سے سر پھر ہمارے پاس بینک بھی کم ہو جائے گا 8,000 سے. اور سر یہ کیوں کم ہوگا, کیونکہ ہم نے کیش نکالا ہے بزنس کے لیے, تو یہ بھی سر ہمارے پاس کانٹرا انٹری بن گئی ہے. پھر سر 26 پہ آتے ہیں کہتا ہے پیڈ سیلری بائی چیک 16,000. اب سر پیمنٹ سائٹ پہ بینک سے ہم نے پے کیا 16,000, تو سر بینک کو ہم کیا کر دیں گے بھائی 16,000 سے کم کر دیں گے. ٹھیک ہے سر, اور اس کی ڈیٹ کیا ہے 26. اور سر یہ اس کی وجہ کیا ہے سیلری پیڈ یا پیڈ سیلریز. ٹھیک ہو گیا سر. پھر سر 30 اگست پہ کیا کہتے ہیں کیش واز فاؤنڈ اوور. ٹھیک ہے سر, اس کی جرنل انٹریز ہم نے بنائی ہے. ٹھیک ہے سر, اوور کا مطلب ہے زیادہ آپ نے پیسے آ گئے, تو اس کا مطلب ہم نے زیادہ پیسے کسی سے ریسیو کیے. تو سر زیادہ ریسیو ہوئے نا تو ریسیپٹ سائڈ, اگر یہاں پہ شارٹ ہوتا نا تو وہ کریڈٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے پریکٹس کرایا ہے پہلے بھی یہ کوشچن. تو 40 روپے. ڈیٹ کیا ہے اس کی 30 اگست. ٹھیک ہو گیا سر. یہ سر ہمارے پاس بھائی چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب سر اس کی ہم نے ٹوٹلنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے سر, ٹوٹلنگ کرنے کے لیے بھائی ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے یہاں پہ ڈیبٹ لکھتے ہیں پینسل سے, پھر اینڈ میں ہم اس کو مٹا دیتے ہیں ایگزام میں. ٹھیک ہے سر, ڈیبٹ اور یہاں پہ لکھ دیا کیش اور یہاں پہ بینک بیلنس. ٹھیک ہے سر, بیلنس یہاں پہ بھی لکھ دیا کیش کا بیلنس, یہاں پہ بھی لکھ دیا بینک کا بیلنس. ٹھیک ہے سر. اب دونوں سائڈ کو سر ہم ٹوٹل کریں گے تو میرے پاس آ رہا ہے کیش کا 5 لاکھ, 5 لاکھ پلس 4,000 پلس 7,000 پلس 8,000 پلس 40. ٹھیک ہے سر. اچھا یار ہو سکتا ہے بھائی کیلکولیشن وغیرہ میں غلطی ہو جائے میرے سے. ٹھیک ہے سر, تو اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کانسیپٹ جو ہے نا, جو چیزیں ہم نے لکھنی تھی وہ صحیح سے ہم نے لکھی ہوئی. تو اماؤنٹ یار کیلکولیشن وغیرہ میں ہو جاتی ہے کبھی ایرر, تو اس کو آپ لوگ صحیح کر لیجیے گا. باقی یہ کہ بھائی ہمارے پاس باقی ساری چیزیں الحمد للہ صحیح ریکارڈ کی ہوئی صحیح چیزیں. ٹھیک ہے سر, جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے, کیلکولیشن کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا سر, 1 2 3 4 10,000 پلس 3,000, تو یہ سر 13,000 آ گیا ہمارے پاس. پھر سر کریڈٹ سائڈ کا کیش کا بیلنس دیکھوں تو 10,000 پلس 5,000 پلس 3,000, تو یہ آ گیا سر 18,000. بینک سائڈ کا دیکھیں تو 8,000 پلس 16,000, یہ آ گیا 24,000. ٹھیک ہے سر. اب سر ہم کیا کرتے ہیں, جو سب سے بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو دونوں سائڈ پہ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تو یہی کرتے ہیں بھائی. سر سب سے پہلے میں ڈیبٹ سائڈ کا کیش دیکھوں تو یہ بڑی اماؤنٹ ہے اور یہاں یہ بڑی اماؤنٹ کریڈٹ, تو سر کیش کی ڈیبٹ سائڈ والی اماؤنٹ سب سے بڑی ہے. ٹھیک ہے سر, تو ہم کیا کریں گے بھائی, ہم ڈیبٹ سائڈ والی اماؤنٹ دونوں سائڈ پہ لکھ دیں گے 5190 ٹھیک ہے سر. ادھر بھی لکھ دیں گے 519040. ٹھیک ہے سر. پھر بینک والے کو دیکھیں تو سر بینک میں ہمارے پاس کریڈٹ سائڈ سب سے بڑی آ رہی ہے 24,000. ٹھیک ہے سر, تو اس کو ہم لکھ دیں گے. ٹھیک ہے سر. اب موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ ڈیبٹ سائڈ کے دونوں بیلنس سب سے بڑے ہوتے تھے, لیکن یہاں پہ ایک بیلنس بڑا آ گیا, ایک بیلنس چھوٹا آ گیا. ٹھیک ہے سر, تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی. اب سر میں یہ بولتا ہوں آپ کو کہ بھائی جو بڑا بیلنس ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے اس کو
जो बड़ी साइड होगी, जिस साइड पे बड़ा बैलेंस आ रहा होगा उस साइड पे आपने क्या करना है, उस साइड पे आपने ओपनिंग बैलेंस बनाना है। ठीक है सर। तो सर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है सर। अच्छा सर, अब ओपनिंग बैलेंस आपको पता है अगले महीने में बनता है, तो अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सितंबर। ठीक है सर, और यहाँ पे आ जाएगा 30 अगस्त। ठीक है सर, जो कि एग्जामिनर ने भी हमें डेट बताई हुई है कि मुझे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस निकाल के दो, यहाँ पे क्लोजिंग। ठीक है सर, तो ओपनिंग बैलेंसेस के लिए सर हम वर्ड यूज़ करते हैं BD या CD, क्लोजिंग के लिए CD, ओपनिंग और, ठीक है सर। अब सर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से, सर बड़ी अमाउंट ये है, इसमें से हम ये 18,000 लेस कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा हम लिख देंगे 519,040 माइनस 18,000। तो ये आ गया मेरे पास 501,040। ठीक है सर, ये इसका बन गया। और इसी तरीके से सर हम यहाँ पे भी लिख देंगे 501,040। ठीक हो गया सर। अब सर क्रेडिट साइड वाले का भी देख लेते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे सर अगर देखें तो डेबिट साइड से हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। ठीक है सर, तो सर अगर मैं डेबिट साइड से क्रेडिट उसको माइनस करूँ 2400 माइनस 13,000। ठीक है सर, तो 11,000 रुपये मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन सर हमारे पास बैलेंस, ठीक है सर। अच्छा सर, जो मैंने आपको रूल बताया था कि भाई अगर हम क्या करते हैं, बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट को लेस कर देते हैं। ठीक है सर, ये करते हैं हम तो नॉर्मली। तो सर अगर मैं यहाँ पे लेस करूँ ना, तो ये मेरे पास आंसर तो पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया था ना रूल कि भाई आप बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट लेस कर देना, वो तब रूल अप्लाई करना जब आपके पास दोनों डेबिट साइड के बैलेंसेस बड़े आ रहे हो। लेकिन सर यहाँ पे ना जो बैंक का बैलेंस है ना वो क्रेडिट साइड का बड़ा आ रहा है। तो सर अगर हम इसको देखें ना, ठीक है सर, तो ये मेरे पास आ रहा है 2400 माइनस 13,000, तो ये आ रहा है 113। ठीक है सर, ये बैलेंस आ रहा है लेकिन पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है सर, लेकिन मुझे यार एक बात बताओ आप, ये साइड होती है हमारी रिसिप्ट साइड और ये साइड होती है पेमेंट साइड। तो सर हमारे पास जो रिसिप्ट साइड बैंक का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 13,000, मतलब हमें 13,000 रिसीव हुए, लेकिन हमने पेमेंट कितनी की, 24,000। तो सर जितना हमारे पास बैलेंस नहीं था उससे ज्यादा हमने पेमेंट कर दी है, जितना हमारे पास बैलेंस नहीं था उससे ज्यादा तो हमने पेमेंट कर दी, मतलब 13 रुपए हमारे पास पड़े हुए थे, हमने 24 रुपीज की पेमेंट कर दी। तो इसका मतलब हमने ज्यादा पेमेंट कर दी है, तो जब ज्यादा पेमेंट कर दी तो इसका मतलब हमारे पास 13 रुपए पड़े थे, तो बाकी जो है वो तो सर हमारे पास इसे समझो उधार में चला गया हुआ है। ठीक है ना सर, मतलब हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है भाई, हमारे पास इतना पैसा था ही नहीं, हमने बैंक से उधार लेके दिए, तो बैंक का जो बैलेंस है ना वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है सर, तो सर एक तो तरीका ये भाई बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट वो तब करना जब डेबिट वाला। ठीक है सर, दूसरी चीज ये अगर आप उसी को ही फॉलो करना चाहेंगे ना तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, लेकिन वो गलत है। ठीक है सर, अब हमने क्या करना है भाई, जब भी देखना पेमेंट साइड अगर ज्यादा आ रही है ना, तो आपने बस एक काम करना है, बस एक काम करना है। वो क्या काम करना है भाई, अब यहाँ पे आ रहा है 11, ये आ रहा है ना, इसको बस नेगेटिव साइन के साथ लिख देना है, इसको नेगेटिव साइन लगा देना है इसके साथ। ठीक है सर, क्यों सर नेगेटिव साइन, क्योंकि सर हमारे पास पड़े ही 13 रुपए थे और हमने 24 रुपए की पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब 11 रुपए की हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है जो कि हमारे पास थी ही नहीं पेमेंट। तो इसका मतलब हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, आगे चल के एमसीक्यूज उसमें भी हम क्वेश्चन में भी देखेंगे, हमें डायरेक्ट वो जो नेगेटिव बैलेंसेस देता है ना उसमें ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज करेगा एग्जामिनर। ठीक है सर, तो इस लॉजिक को भाई देख लीजिएगा। दूसरी चीज ये कि हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल बी इग्नोर्ड। ठीक है सर, कि जो क्रेडिट पे हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो इग्नोर हो जाएगी। ठीक है सर, फिर उसके बाद क्या था भाई, इफ पेमेंट साइड इज ग्रेटर देन रिकॉर्ड द डिफरेंस वैल्यू इन
نیگیٹو سائن بریکٹ. ٹھیک ہے سر. ڈفرینس ویلیو مطلب وہ جو ہم لیس کر کے جو بھی اماؤنٹ آ رہی تھی اس کو ہم نے نیگیٹو میں لکھا. ٹھیک ہے سر. تو یہ بھائی کافی امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا, اس کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے سر. یہ اور یہ ٹھیک ہو گیا سر. یہ چیز تھی بھائی ہمارے پاس جو سیکھنے والی. ٹھیک ہے سر. امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر ہوں گی. فردر سر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. ایک دو کوشچنز اور ہیں وہ بھی کریں گے. یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن تھا آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے سر. اس طریقے کے ایگزامنر کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا دوسری چیز یہ سر, ہم نے اگر دیکھیں تو ساری چیزیں صحیح بنا لی تھی. ہم نے کیش بک بھی, کیش والا کالم بھی صحیح بنایا تھا. ہم نے صرف جو گھپلا ہوا ہمارے ساتھ بینک میں مسئلہ آ رہا تھا. تو سر کتنے مارکس کٹیں گے؟ کیا پوری کیش بک کٹیں گے؟ نہیں سر, سارے مارکس ملیں گے. صرف کیش بک کا وہ جو بیلنس نکالنے کا 1 مارکس ہوگا یا 2 مارکس, صرف وہ کٹیں گے. اس کے علاوہ آپ کے مارکس نہیں کٹیں گے. ٹھیک ہے سر. یہ چیز کو یاد رکھیے گا. یہی بینک ایک جو ہے نا اکاؤنٹنگ کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. تو امید ہے سمجھ میں آئی ہوں گی چیزیں. سمجھ میں آئی ہے تو اپنے دوستوں یاروں وغیرہ کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو. ٹھیک ہے سر. تو ملتے ہیں پھر اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد.